किए तुमरी नाम कुसुमरी सुमरी आनंदे मारिछि ताली किए दुखरे दुखरे गुमुरी गुमुरी रागरे देछि गाली सबु भाव जेणु तार सत्य से भक्त रचना ता भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत। जय जगन्नाथ। सारस्वत काननर सिद्ध साधक वरेण्य तपस्वी गण सेमानंकर साधना दीप्त रचना को नहीं ए जाति को जो मार्गदर्शन देइछंती एवं सेमानंकर साहित्य संस्कृति समर्पित जीवन ए जाति को जो दिशा देइछि वास्तविक ताहा अवर्णनीय। से वरेण्य कविगणंकर सृजनी एवं जीवनी आधारित अनन्य कार्यक्रम भक्त कवि भक्ति गीतर आउ एक अध्याय रे आपण मानकु स्वागत जनाउछु। भक्त कवि भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत। उत्कलर साहित्य आकाश रे जने ज्योतिष्मान नक्षत्र भावे उभा होइथिले समय थिला विंश शताब्दीर आद्य लग्न आरंभ होइथिला सबुज जुगर जने अनन्य कवि भावे निजको व्यक्त करिथिले कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक वरेण्य आलोचक भावे आज आम सहित रहिछंती गंजामर गौरव ओडिशार अनन्य सारस्वत साधक तथा वाग्मी डॉक्टर शांतनु कुमार रथ महोदय आम सहित युव गवेषक एवं आम संस्कृतिर जने अनन्य प्रवक्ता श्री शरणारविंद आम समयर विशिष्ट कंठशिल्पी माने जो मानकर भाव संगीतर मूर्छनार आसर हुए संगीत मुखर आउ सहयोग जेतेबेले आसे वाद्य विशारद बंधु मानकर ए कार्यक्रम हुए रसोत्तीर्ण से रसोत्तीर्ण कार्यक्रम भितरे आपण मानक अवगाही करिवार संकल्प नहीं आमे कार्यक्रम को आरंभ करिवार अनुमति लोड़ुछु किभली भावरे कविंकर जन्म बाल्य जीवन शिक्षा एवं कवित्वर उन्मेष से संपर्क में आपण अवधारणा देवे आमर भक्तवृंद को। कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक को मु परिचित करेबी दर्शक मान सहित तांको रचित अत्यंत लोकप्रिय गोटे संगीत माध्यम जीवन पात्र मो भरिछ केते मते नदेलो बोली किछि कहिबी किहे आउ जीवन प्रियतम हरिछ मो भरम तरणी मोर तब सागरे बही जाऊ। ए गीत को निजर सुकंठरे गायन करी आम मानकु भक्ति रसर परिवेषण करिसंती ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठिता अनन्या महियसी गायिका डॉक्टर सुनंदा पट्टनायक। सुनंदा पट्टनायक होउचंती कवि वैकुंठनाथ पट्टनायकर योग्या कन्या। कवि वैकुंठनाथ पट्टनायकर सामान्य परिचय देवाक चाहिए। कटक जिल्लार बड़म्बा ठारे तांकर जन्म 1904 मसीह सम्भ्रांत परिवार रे जन्म। बापा तांकर प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्रामी एवं कृषि विज्ञानी सुमंत पट्टनायक एवं सेठी जन्म होई से सत्यवादी वन विद्यालय रे शिक्षा लाभ कले। तापरे रेवेन्सा कॉलेज रे पाठ पढ़िले कलिकता विश्वविद्यालय रे पाठ पढ़िले एभली भाव में तांकर शिक्षागत योग्यता हैला एवं पोष्यपुत्र होइक पळैथिले पीयूषांक पाखकु। तेणु तांकर पारिवारिक जीवन एवं बाल्य जीवन गोटे समृद्धि एवं सम्भ्रांत परंपरा रे पालित होइतिला। तापरे कवि भाव में आम केतेबेले देखुचु कवि भाव में देखुचु जे विंश शताब्दीर प्रथम भाग रे रेवेन्सा कॉलेज रे पढ़ुचंती 5 जन छात्र। किए किए पढ़ुचंती ना अन्नदा शंकर राय कालिंदी चरण पाणिग्राही वैकुंठनाथ पट्टनायक हरिहर महापात्र एवं ता सहित शरद चंद्र मुखार्जी नव्य युवक नूतन चेतना रे उद्दीप्त एवं पाश्चात्य रोमांटिक भावना को नहीं से माने सबुज जोग बोली आम जो कहूचु सबुज कविता रचना कले। सबुज माने कौन ग्रीन ग्रीन माने होची यौवनर प्रतीक उन्मादनार प्रतीक उच्छ्वासर प्रतीक संपन्नतार प्रतीक एवं जीवन रसरे भरपूर प्रतीक। तेणु ताकू नहीं जितेबाला से कविता रचना करुँच सेटा को आम रोमांटिक चेतनार कविता बोली आम कहलु। यौवनर जयगान करवा जीवन को भल पाइबा प्रकृति को भल पाइबा प्रेम को महत्व दबा ये सब भावधारा को नहीं कविता रचना कले। तो यही भाव में जो युग सृष्टि है
से जुगर समय हूँ 1920 रु 1935 मात्र 15 वर्षर ये जो कालखंड भितर से माने कविता रचना कले एवं ओडिया साहित्य रे गोटे नूतन भावधारार प्रकाश घटिला। सेमती कविता आगुरी आम शुणी नथिलु, सेमती कविता पढ़ी नथिलु। जो कॉलेज छात्र थिले वैकुंठनाथ पट्टनायक तांकर कविता रोमांटिक कवितारू परवर्ती काल रे ताहा दार्शनिक भावधारा को मध्य आपणे जीवन बंधु जय हे मंगलमय हे। तेणु एइथिरु वैकुंठनाथंकर जो कवित्व एवं तांको कवितार भावधारा ये गोटे परिवर्तन देकरी गति करिछि बोली आमे जानि परिबा। तेणु से गीत को शुणिला परे दर्शक माने स्वतः जानिपारे जे रोमांटिक भाव चेतनार जड़े कवि परवर्ती समय किभली भाव में दार्शनिकतार कवि भाव में रूपांतरित होइछन्ति। जीवन बंधुंकर जयगान करिथिबा सबुज जुगर वरेण्य कवि वैकुंठनाथ पट्टनायकर अमर लेखनी निःसृत ए भाव संगीत को बाढ़ी देवे आज ये आसरर शिल्पी वृंद। जीवन बंधु जय जय हे, जीवन बंधु जय जय हे, जय चिर मंगलमय हे, जय चिर मंगलमय। जीवन बंधु जय जय हे, जीवन बंधु जय जय हे, जय चिर मंगलमय हे, जय चिर मंगलमय। दुर्दिने झरे तप भरसा, तिमिरे तुमरी प्रीति बरसा। दुर्दिने झरे तप भरसा, तिमिरे तुमरी प्रीति बरसा। कौमुदी चित पटे सहसा, कौमुदी चित पटे सहसा, अंतर चिर निर्भय हे। जीवन बंधु जय जय हे, जीवन बंधु जय जय हे, जय चिर मंगलमय हे, जय चिर मंगलमय। मरुरे बहई पुणी झरणा, हसे सालोक परणा। मरुरे बहई पुणी झरणा, हसे सालोक परणा। मिथ्यार भय भीति जतना, मिथ्यार भय भीति जतना, सकल मंद हसी लय हे। जीवन बंधु जय जय हे, जीवन बंधु जय जय हे, जय चिर मंगलमय हे, जय चिर मंगलमय। जय हे पराण महासिंधु, सुविपुल मुसलिल बिंदु। जय हे पराण महासिंधु, सुविपुल मुसलिल बिंदु। धन्य देखी से मुख इंदु, धन्य देखी से मुख इंदु। सकल पाप गानी क्षय हे। जीवन बंधु जय जय हे, जीवन बंधु जय जय हे, जय चिर मंगलमय हे, जय चिर मंगलमय। शुभ्र कुसुम केते झराई, नवीन कुंज वन भराई। शुभ्र कुसुम केते झराई, नवीन कुंज वन भराई। निर्झर कण गीति स्फुराई, निर्झर कण गीति स्फुराई।
ବଳ ମାୟା। ଶ୍ରୀ ଶରଣାରବିନ୍ଦ କିଭଳି ସେଇ ସମଭାବାପନ୍ନ 5 ଜଣ ତରୁଣଙ୍କର ଏକାଠି ହେବା ଏକ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭକ୍ତ କବି ଭକ୍ତି ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସବୁଜ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି। କୁହାଯାଏ ଅତୀତ ଗର୍ଭରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣ କହିବେ ଏ ଅତୀତଟା କିଏ? ନା, ଏ ଅତୀତ ହେଉଛି ସବୁଜ ଯୁଗର ଅତୀତ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ। ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଏକ ଏପରି ଗର୍ଭାଶୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଗର୍ଭରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ସମାନ ସମାନ ଲାଗିବ। ଆପଣ କହିବେ ଏକଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଥୁରାରେ, ବଢ଼ିଲେ ଗୋପରେ। ଏଠି ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଡ଼ମ୍ବା ମାଟିରେ, ପାବନ ବଡ଼ମ୍ବା ସୁମନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ। କିନ୍ତୁ ପିଇସାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ବଢ଼ିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ। ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଟି ଛୁଆଁ ମାଟି ବଂଶ ଅବଧାନଙ୍କ ନିକଟରୁ, ସିଲଟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଲେଖିକି। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଗଲା ବଡ଼ମ୍ବାରେ, ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ପଞ୍ଚଶେଖାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତାରେ, ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ପାଇଁ, ନିଅ ଆମ ପିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସନ୍ତାନ ହଉ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବି ଚାଲିଗଲେ ସେଇଠିକି, କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବଢ଼ିଲା ଭଳି। ସେ ନୀତି, ସେ ଆଦର୍ଶ, ସେ ବିଚାର ସବୁଥିରେ କ୍ରମଶଃ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ହେଲେ, କ୍ରମଶଃ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଭେନ୍ସାର ଜୀବନରେ କହୁଥିଲେ 5 ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା, ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରୀତିଯୁଗ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ଦେଖିସାରିଛି, ରୀତିଯୁଗ ଦେଖିସାରିଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖିସାରିଛି। ଏବେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା? ନା, ସେ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଘଷି ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପାଠ ହବ ତାହା ନୁହଁ, ନା ଆଉ ନା ନୂଆ ନୂଆ ଆଧୁନିକତାକୁ ଭୋଗୁଥିବା ପିଲାଟାଏ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତର ଧାଡ଼ି ଗାଇବା ପରି ଆଧୁନିକ କବିତାଟିଏ ଗାଇବ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରଟାଏ ତିଆରି କଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ, ତା ନାଁ ଦେଲେ ଅବକାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନର କି ରସାଳ ଗତି, କେତେ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ଜୀବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଝାସ ଦେବା, କେବେ ଶିକ୍ଷକ ଭଳି ଆଦର୍ଶ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରି ନେବା, କେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆରେ ତ କେବେ ପାଟନା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସେଇଠି ଶିକ୍ଷକ ହେଇ ଆସିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଅଫିସର ଥରେ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଦେଖା ହେଲା ବେଳେ ଠିଆ ହେଲେନି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଉନ? ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ବରିଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଜାଗା, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ରାଗ ରଖିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ପେନସନର ପଇସା ସିଏ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ତଥାପି ମୁହଁରେ ଗ୍ଲାନି ନଥିଲା, ଅବଶୋଷ ନଥିଲା, ବରଂ ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଫୁଟୁଥିଲା ମୁହଁରେ। ଆଉ ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଦଣ୍ଡବତ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରଣାମ ହେଉଥିଲେ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇନଥାନ୍ତ ମୋତେ? ଦେଇଛ ଜୀବନ ସବୁକିଛି। ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦେଇ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛ ମୋ କବିତ୍ୱକୁ। ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରି ପ୍ରମାଣ କରିଛ ମୋ ଯୋଦ୍ଧାପଣକୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଣ ଦେଇଛ ମୋ କଲମକୁ। ହେ ଜୀବନ ରୂପୀ ଦେବତା, ତମକୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତର ଆଦ୍ୟ ଧାଡ଼ି, ଜୀବନ ପତ୍ର ମୋର ଭରିଛ କେତେ ମତେ, ନଦେଲ ବୋଲି କିଛି କହିବି କି ଆଉ। ସେଇ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତର ପଦପଙ୍କ୍ତି, ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଛ କେତେ ମୋତେ, ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କିହେ ଆଉ। ଜୀବନ ପ୍ରିୟତମ ହରିଛ ମୋ ଭରମ,
ତରଣୀ ମୋର ତବ ସାଗରେ ବହି ଯାଉ ଝରି ଆସିବ ଏ ଶାଶ୍ୱତ ସଙ୍ଗୀତ ମଧୁଶ୍ରାବିଣୀ କଣ୍ଠରୁ ଶିଳ୍ପୀ ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। জীবন পাত্র মো ভরিছ কেতে মতে নদেল কিছু বলি কহিবে কে আর। জীবন পাত্র মো ভরিছ কেতে মতে নদেল কিছু বলি কহিবে কে আর। জীবন প্রিয়তম হরিছ মোহরম জীবন প্রিয়তম হরিছ মোহরম তরণী মোর তব সাগরে বহি যাও। জীবন পাত্র মো ভরিছ কেতে মতে নদেল কিছু বলি কহিবে কে আর। নদেল কিছু বলি কহিবে কে আর। কুলর জন প্রাণী ইতি মিলাড়ি কুলর জন প্রাণী ইতি মিলাড়ি নয়ন পলকরে লোচা জানি জানি নয়ন পলকরে লোচা জানি জানি প্রথম অভিমানে হৃদি তরাই টানি প্রথম অভিমানে হৃদি তরাই টানি মরত প্রবাসী মো ন জানিয়া জীবন পাত্র মো ভরিছ কেতে মতে নদেল কিছু বলি কহিবে কে আর। নদেল কিছু বলি কহিবে কে আর। মানস হংস মানসে জীবি উড়ি মানস হংস মানসে জীবি উড়ি ভরবে অবিরত মোদ সে পথ হুড়ি ভরবে অবিরত মোদ সে পথ হুড়ি ছাড়িবি দূরে জীবে পরাবরে বসিবি ছাড়িবি দূরে জীবে পরাবরে বসিবি লঙ্ঘিব গিরি জীবে গভীর ধাম। জীবন পাত্র মো ভরিছ কেতে মতে নদেল কিছু বলি কহিবে কে আর। নদেল কিছু বলি কহিবে কে আর। গাইবি বন্দি মো চরণ বন্দন গাইবি বন্দি মো চরণ বন্দন সে রাখিবে নারী দেইছ মরুছন সে রাখিবে নারী দেইছ মরুছন সে সুখ করে হেরা লগাই বুকেরা সে সুখ করে হেরা লগাই বুকেরা মিলন মধুরাটি পাহিরা চাহু চাহু। জীবন পাত্র মো ভরিছ কেতে মতে নদেল কিছু বলি কহিবে কে আর। নদেল কিছু বলি কহিবে কে আর। নদেল কিছু বলি কহিবে কে আর। ଜୀବନର ସବୁଜିମାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ମୁକ୍ତି କାମନା କରୁଥିବା ସେଦିନର ସେଇ କବି ଜଣକ ପୁଣି ବାରାନ୍ତରେ ଭକ୍ତିର ପ୍ଲାବନ ଭିତରେ ନିଜେ ଅବଗାହନ କରି ଭକ୍ତି ରସରେ ଜୀବନକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କଲେ। କିଭଳି ଥିଲା ଭକ୍ତ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କବି ଚେତନା କାବ୍ୟିକ ଚେତନା? ଡକ୍ଟର ରଥ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ
ତିନୋଟି ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଧର୍ମୀୟ ପଞ୍ଚସଖା, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ହେଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପଞ୍ଚସଖା, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀଶ, କୃପାସିନ୍ଧୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ସବୁଜ ପଞ୍ଚସଖା, କିଏ? ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ। ଏ ହେଉଛି କଲେଜ ଜୀବନର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ସମୟ। ସମସ୍ତେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯିବେ। ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ ICS ପାଇକିରି ସେ ପଳେଇଲେ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ପଳେଇଲେ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଓକିଲାତିକୁ ପଳେଇଗଲେ ଏବଂ ସବୁଜ ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କବିଙ୍କୁ ଦେଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତାକୁ ଗାନ କରି ଶୁଣଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଉତ୍ତରଣ ସମୟର ରଚନା ଗୁଡ଼ାକ। କାରଣ ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେ ଏବଂ ଶରଣାରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର, ନୀତିନିଷ୍ଠତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ସେଇଠୁ ଶିଖିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଅଯଥାରେ ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି କରିବା, କାହାର ଅଯଥା ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ପେନସନ୍ ପାଇଲେନି। ଏତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ, ଶିକ୍ଷକତା କଲେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପେନସନ୍ ପାଇଲେନି। ଏବଂ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ ହେଲା, ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୀବନର ପୁଅଟିଏ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗିଲେ ସିଏ, ତେଣୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଦାର୍ଶନିକ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାବ୍ୟସ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦାର୍ଶନିକତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକତାର ଝଲକ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଆମେ ଶୁଣିବା, ସେଇ ଗୀତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦାର୍ଶନିକତା ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ବେଶୀ। ଆମେ ଭକ୍ତ କବି ଭକ୍ତି ଗୀତରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ତ ଅଛି। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଜାଣିବ, ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଜାଣିବ, ଭକ୍ତି କେମିତି ଆସିବ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ଭକ୍ତିରେ ତଦ୍ଗତ ହୋଇକରି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କବିତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ନୀତି ନୀତି ବସି ତୁମର ବିରହ ଅଶ୍ରୁରେ ରଚେ ହାର। ବିରହ ଅଶ୍ରୁରେ ନୀତି ନୀତି ହାର ରଚନା କରୁଥିବା, ହାର ଗୁନ୍ଥୁଥିବା ସେ ବରେଣ୍ୟ କବିଙ୍କର ଏ ଅନବଦ୍ୟ ସ୍ତବକକୁ ଭାବ ସଙ୍ଗୀତରେ ଉତାରି ଦେବେ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି। নীতি নীতি বসি তুমরি বিরহ অশ্রুরে রচে হার। নীতি নীতি বসি তুমরি বিরহ অশ্রুরে রচে হার। অশ্রুরে রচে হার। এতিকি মোহর জীবনর তুলে, এতিকি মোহর জীবনর তুলে অন্তিম উপহার। অশ্রুরে রচে হার। নীতি নীতি বসি তুমরি বিরহ অশ্রুরে রচে হার। অশ্রুরে রচে হার। পাই নাহি আউ କିଛି ତ ଜୀବନେ ଭରମିଛି କେତେ ତରୁଣ ସପନେ। ପାଇ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ତ ଜୀବନେ ଭରମିଛି କେତେ ତରୁଣ ସପନେ। ସକଳ ହର୍ଷେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦେ, সকল হর্ষে সুখ আনন্দে বাজি উঠে হাহাকার। অশ্রুরে রচে হার। নীতি
ପରାଣେ ବଢ଼ାଏ ମକର କହେ ପ୍ରିୟତମ ଧର ଧୀରେ ଧର ମୁକ୍ତ ପରାଣେ ବଢ଼ାଏ ମକର କହେ ପ୍ରିୟତମ ଧର ଧୀରେ ଧର জীবনর চির কণ্টক পথে জীবনর চির কণ্টক পথে ছিড়ি যায় ক্ষীণ তার অশ্রুরে রচে হার নীতি নীতি বসি তুমরি বিরহ অশ্রুরে রচে হার ও অশ্রুরে রচে হার ও অশ্রুরে রচে হার ଭାବ ଏବଂ ଆବେଗ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କବିତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପରାକାଷ୍ଠା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଚନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିଛି ତାହା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ତାଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରଭାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି। କ'ଣ କହିବେ? ସକାଳଟାଏ ଖରାବେଳ ହେବାର କ୍ରମ ଯେମିତି କବିଟିଏ କ୍ରମେ ନିଜ ଭିତରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର କ୍ରମ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ସମ୍ବାଳୁଆରୁ ପ୍ରଜାପତି ପରି ହେବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଅବକାଶରେ ଗୋଟିଏ କବିତାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଭିତରେ। ଆପଣ କହିବେ କବିତା କ'ଣ? ଲଙ୍ଗଳ ଗାଉ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ମାଟିର ଛାତିକୁ ଚିରି ମଧୁଆବି ଗାଉ ଶାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନୀତି ଭାଟିରୁ ଫେରି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯାଅ ଗୋ ଜୀବନ ଝରି ଯାଅ ଗୋ ଜୀବନ ଝରି। ନାଇଁ, ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସଭିଏଁ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ କେହି କାହାକୁ ବିଦା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ବିବିଧତା, ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ନିଆରାପଣ। ନୀତି କାକରକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଘାସ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପୀଡ଼ା ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁଥାଏ ଆଜି କାକର କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ବିବିଧତା ପ୍ରତି କବିଙ୍କ ଭିତରେ କି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣୀକୁ ଆପଣେଇ ନେବା, କୋଳେଇ ନେବା, ଭକ୍ତଟାଏ ଗରୁଡ଼ କୁମ୍ଭକୁ କୋଳେଇ ନେବା ପରି। ସବୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡି, ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଦମ୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଟେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ନାଁ କଲଣି, ବୈକୁଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ହସି ଦେଇ କହିଲେ ନା, ଜୀବନ ଦେବତା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ନିଜର ପରିଚୟ, ପରିଚିତି, ବ୍ୟାପ୍ତି ଆର ବ୍ୟବହାର କରି ମୋର ଏ ଜଗତରେ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଅଶ୍ରୁ ହିଁ ମୋ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଭାରତୀଙ୍କୁ ମୋର ଉପହାର। ଏବଂ ଧାଡ଼ିରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ରୁରେ ମୋର ଆରତୀ, ତୁମ ଜୟ ମୋର ଭାରତୀ। ହେ ଭାରତୀ, ଯାହା ତୁମର ଜୟ ତାହା ମୋର ଜୟ, ଆଉ ମୋର ଜୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଶ୍ରୁରେ ମୋର ଆରତୀ, ତୁମ ଜୟ ମୋର ଭାରତୀ। ଓଠଧାରରେ ଉକୁଟି ଉଠୁଥିବା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଠାରୁ ନୟନର ଦୁଇ କୋଣରୁ ଝରି ଯାଉଥିବା ଲୁହର ଆବେଦନ ଯେ ଅଧିକ, ଏକଥାକୁ ବୁଝି ହୁଏ ଭକ୍ତ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏ ଅନବଦ୍ୟ ରଚନାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭାବରେ ଏବଂ ରସ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଭରିଦେବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ଅଶ୍ରୁରେ ମୋର ଆରତୀ, ଅଶ୍ରୁରେ ମୋର ଆରତୀ, ତୁମ ଜୟ ମୋର ଭାରତୀ, ତୁମ ଜୟ ମୋର ଭାରତୀ। ତୁମରି ବିଜୟ ନିଶାଣ ଧରି ମୁଁ, ତୁମରି ବିଜୟ ନିଶାଣ ଧରି ମୁଁ ଲଭେ ଗୋ ପରାଣ ସଖାତି। ଅଶ୍ରୁରେ ମୋର ଆରତୀ, ତୁମ ଜୟ ମୋର ଭାରତୀ, ତୁମ ଜୟ
मोर भारती मरते नाही जदि मोर थान कहा मंदिरे नाही आसन ए मरते नाही जदि मोर थान कहा मंदिरे नाही आसन अछि प्रिय तव प्रीति आह्वान अछि प्रिय तव प्रीति आह्वान हे मोर जीवन मुक्ति अश्रुरे मोर आरती तुम जय मोर भारती तुम जय मोर भारती शान्ति तटिनी अनाए गगने सन्ध्या तारका नौ अङ्गने शान्ति तटिनी अनाए गगने सन्ध्या तारका नौ अङ्गने निरमुग्ध तीर तरु सामा निरमुग्ध तीर तरु सामा पायरे ढाली बिन्दराती अश्रुरे मोर आरती तुम जय मोर भारती तुम जय मोर भारती तुम जय मोर भारती कविता नुहई खाली फुर्ती आउ विलासर फूल जीवन को देव मुक्ति तेबे जाई चरमता मूल कविता को नहीं जितेबले संज्ञा होईची निरूपित कविटीए अनेक क्षेत्र में गोटे दार्शनिक स्तर को उत्तीर्ण हुए यही दृष्टि कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक रचना भितर जो जीवन बौद्धर वार्ता रही जो जीवन संगीतर रसमयता रही जड़े अनन्य दार्शनिक करिछि कौन कहिबे डॉक्टर रथ दर्शन कहले देखिबा केमिति देखिबा तन्मय भावरे देखिबा निविष्ट भावरे देखिबा गभीर भावरे देखिबा एवं तत्वतः देखिबा गोटे कथा भितर कौन तत्व अच्छी ताको ऊपर ठाउरिया भावरे देखिबाटाको देखिबा कहा जाए किंतु तार तत्वतः जदि ता भितर कथाटी को जने देखि पारिला ताको आमे दर्शन बोली कहूचु आमे जगन्नाथ को देखि जाउचु बोली कहूनु कौन कहूचु आमे जगन्नाथ को दर्शन करने को जाऊँगी तार तत्व हूँ जे जगन्नाथ जो स्थूल काष्ठ विग्रह अच्छा से स्थूलता भितर बहु सूक्ष्म तत्व एकीभूत होकर रही से तत्व को आमको देखा पड़ो यहाँ हूँ दर्शन देखा और दर्शन भितर यहाँ हूँ तफात कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक 1959 मसीह अवसर नौचंती निज घर बड़म्बागर अवस्थान करुचंती परिणत बयस पुत्र वियोग जनित दुख भोगुचंती वृत्तिगत जिनिष वृत्तिगत जंजाल एवं वृत्तिगत जनित नाना प्रकार अवसाद भी भोग करुचंती शेष जीवन में ये सबू गुड़ाक जीवन को दर्शन मनस्क कर दौची एवं 1964 मसीह उत्तरायण कविता केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाउचंती एवं 1979 मसीहा पर्यंत देहांत हवा पर्यंत बड़म्बार रहउचंती तांकर कौनसी कविता जेते कविता आमे एठे गायिकी शुणेले कौनसी कवितार कौनसी देवतांकर ना अच्छी गोटे धर्म संसार रे मानव धर्म गोटे जाति संसार रे मानव जाति कौ जगार से जगन्नाथ कथा कही ना कौ जगार गणेश शिव पंचदेवता कौटे किसी कहते प्रभु भगवान महिमामय ये सब व्यवहार कर तुम्हें मत जीवन को भर्ती कर देच पूर्ण कर देच तो तुम्हें बोले से किए सी होचंती परम पुरुष परमात्मा सर्वत्र से देखुंट जितेबाला दृष्टि विस्फारित हो जाउची दृष्टि प्रसारित हो जाउची जीवनर अंतिम मुहूर्त रे जीवन प्रति किसी अवसाद नाही कहा प्रति क्रोध नाही कहा प्रति घृणा नाही मनीष मुक्त मु कहीं क्या विराग रखी कहीं क्या क्रोध रखी केतबेले कौन गोटे घटी बोली ये सबको मु फिंगी देछि वर्तमान एकमात्र मोर ध्येय होचंती से परम पुरुष परमात्मा जार लय मु रही एवं तांको लय करी करी जीवन को शेष करी यही प्रकार मनस्थिति रे कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक थिबारु तांकर कविता भितर सब भाव आम देखुचु
तेणु से ही भाव को लेकर तांकर गोटे कविता जहीं फेरे मोर दृष्टि तुमरी रूपर सृष्टि मु जुआड़े देखुची तमरी रूपर सृष्टि गछ को देखुची तुमे पत्थर को देखुची तमे झरणा को देखुची तमे आकाश को देखुची तमे पक्षी को देखुची तमे ए संसार रे जहाँ देखुची से तमे ही अछ निज संप्रसारित दृष्टि भितरे अत्र तत्र सर्वत्र से विश्व नियंता को संदर्शन करिसेंती कवि वैकुंठनाथ आउ से चेतनार सुंदर वार्ता को व्यक्त करुथिबा संगीत को अनुराग वर्षी कंठरे परसी देवे शिल्पी रवींद्र महापात्र। जही फेरे मोर दृष्टि तुमरी रूपर सृष्टि जही फेरे मोर दृष्टि तुमरी रूपर सृष्टि जीवन देवता तुमरी प्रकाश मुक्त आकाश चारुका सहास जीवनर जेते विफल प्रयास वेदना तुमरी तुष्टि ये सकल केनी मोर चिर नट तुमरी रूपर सृष्टि तुमरी रूपर सृष्टि जही फेरे मोर दृष्टि तुमरी रूपर सृष्टि जही फेरे मोर दृष्टि तुमरी रूपर सृष्टि प्रभात आलोक जाए गो मिलाई प्रांतर बन नदी कहे जही नाही गो देवता दैन्य गानी अतीत जीवन त्रुटि मो जीवन पूजा मलिन कुसुमे तुमरी रूपर सृष्टि तुमरी रूपर सृष्टि जही फेरे मोर दृष्टि तुमरी रूपर सृष्टि जही फेरे मोर दृष्टि तुमरी रूपर सृष्टि मिलन प्रथम अस्फुट हास मरणर व्यथा विच्छेद प्रास गला जाता लागि काहीं की प्रयास काहीं की लोटक वृष्टि जीवन जगे प्रीति आनंद ढाली कर रूप सृष्टि ढाली कर रूप सृष्टि जही फेरे मोर दृष्टि तुमरी रूपर सृष्टि जही फेरे मोर दृष्टि तुमरी रूपर सृष्टि कवि वैकुंठनाथ रचनार यह बोधहुए एक स्वतंत्रता जीवन में दुख एवं सुख को समज्ञान करिसेंती विरह एवं मिलन को समान भाव में ग्रहण करिसेंती आउ ईश्वर निकटरे निजर कृतज्ञता को बाढ़ी देइसेंती केबे मध्य सामान्यतम अभिमान पोषण करिनाहंती एहाकु नहीं जहाँकर रचना होइछि बलिष्ठ से कवि उत्तर पीढ़ी को प्रभावित करिछि एवं सबुज जुगर कविमानक मध्यरे कवि वैकुंठनाथ एवं कालिंदी चरण दुई प्रभावी कवि जो माने उत्तर पीढ़ी को विशेष भाव में संस्कारित करिसेंती सेमानकर कवित्वर उन्मेष पाई मध्य देइछंती विपुल प्रचोदना कौन कहिबे समय अतिक्रांत होता है
मनीष को प्रतिनियत नुआ अनुभव दौए नुआ अनुभूति दौए नुआ गोटे पथ देखई दौए नुआ गोटे झरका खोली दौए नुआ गोटे सूर्योदय आड़ को पुणी आंगुठी देखई दौए। अतएव जितेबाला जीवन क्रमश विकसित होती गोटे पर गोटे नुआ अनुभव को साउंटी अनुभूति की साउंटी देखी पाख लोक चिन्हुंट चारिपाखर चरित्र को बौद्धिकता अच्छी प्राज्ञ लोक विद्वान लोक क्रमश तांका प्रतिभार जो उत्तरण ताहा जो कवित्व सृष्टि करिछि सेठी प्रतिटी धाड़ी गोटे गोटे काव्यर मर्म को उपस्थापन करिसेंती। आपण वैकुंठनाथ पट्टनायकर भजन समग्र को देखंतु से भजन समग्र रे प्रति सनातनी प्रति देही गोटे देह को माध्यम करी आपणार भक्ति को पुष्पांजलि दिए। मु रामं को देली आपण शिवं को देले सी कृष्ण को देले किंतु प्रति सनातनी देही साधनार उत्तरण रे गोटे विदेह को खोजी बुले। जेभली भाव रे महापुरुष अच्युत जी सकल रास रचना कले सबू कले किंतु उत्तरणर शीर्ष को गला बेले शून्य संहिता रचना कले जगत शून्य। संत बलराम दास सबू रचना करि चलले शेषकु तुलाभिणा रचना कले कहीं कहीं तुलाभिणा जगन्नाथ दासंकर बोली कहती किंतु तुलाभिणार भणती बलराम दासंक नाँ देखा मिले। अर्थात जोटी सकल पूर्णता भितर शून्यता को अनुभव करी हुए सेठी थिबा पुरुष अनाम तार ना नाही से अलेख ताकू लेखी हबनी से अदृश्य ताकू देखी हबनी सेमिति एक महादेवता जहाँ को जीवन और देवता आपण कहि पारंती तार साधना आराधना आ उपासना आरंभ करिचंती। मोह परिणत हेची मोक्षरे देहानुगामी हवा परिणत हेची विदेहर संधान रे भोग परिणत हेची त्याग रे जीवन हेची आलोकमय जीवन हेची ऊर्जामय गोटे गोटे रचना आगामी समयर कोटिए दायादंक पई प्रचंड प्रेरणा एक कथा स्वीकार करने को पड़िबो। जीवन प्रति अहरह कृतज्ञ गरुड़ खंब परी जीवन देवता को कुंडे धरिथिबा ए देहधारी कवि विदेह को यात्रा आरंभ कले 1979 मसीहा। एकविंश शताब्दी आसवाकू आ मात्र 21 वर्ष बाकी। विंश शताब्दीर शेष 2 दशक को देखा पूर्व सबुदिन नीरवी गला वैकुंठनाथंकर स्वर आउ नीरवी गले नॉनसेंस क्लब शेष नॉनसेंस जनक आज नहांती वैकुंठनाथ किंतु जीवन देवता को आराधना कला बेले आमे समस्त जीवन देवता को मुंडिया मारुचे आउ बारंबार बारंबार कहूचे हे जीवन देवता तमे सबु देइच तुमको आउ किछि मागिबार नाही। वैकुंठनाथ विश्वास करुतिले दिने पृथ्वी रे नवदेवता जीवन रूपी देवता पुणी ओल्लई आसिबे प्रति दुखी मुहरु दुख को हरि नेबे प्रति आरती मुहरु आर्त भाव को फेड़ी नेबे बेसहारार हाथ को धरी नेबे अंधारु आलोक आड़कू बाट देखई देबे आउ निजे उदात कंठरे गाइथिले नव रूपे पराधीने विश्वर देवता। विश्वर देवता को आराधना करिसेंती विश्वर देवता श्री चरण रे निजको संपूर्ण भावे समर्पित करिसेंती भक्त कवि वैकुंठनाथ आउ से वैकुंठनाथंकर कालजयी जुगलंघी रचना को भाव संगीत रे परसी देबे आज ये आसरर शिल्पी समुदाय। नवरूपे परादिने विश्वर देवता नेव बोली स्कंधे मिथ्या अविश्वास व्यथा रचिल गोपाल लीला वृंदावन रास नित्य शिव सौंदर्यर सरल प्रकाश लक्ष कोटि व्याकुलात्मा आत्मस्थिति भूली गोपीकार बेसे पदे पड़िला उछुली लक्ष कोटि व्याकुलात्मा आत्मस्थिति भूली गोपीकार बेसे पदे पड़िला उछुली विपुल माधुर्य करी जीवन प्रतिष्ठा शिखाइल से अनासक्त कर्मनिष्ठा से दिनर जोगेश्वर परम वैष्णव आजिका
লালসার বহ্নিতে কুচ্ছিত মিলন ধরিছি মানব ভোগে কবিতার চিহ্ন অসহ অজ্ঞান মিথ্যা ক্রূর অপমান মানবে মানব দেব কর পরিত্রাণ অসহ অজ্ঞান মিথ্যা ক্রূর অপমান মানবে মানব দেব কর পরিত্রাণ মানবে মানব দেব কর পরিত্রাণ মানবে মানব দেব কর পরিত্রাণ গাইবি বন্দি মু চରଣ ବନ୍ଦନା ସେ ଲାଗି ଏ ବୀଣାରେ ଦେଇଛ ମୁରୁଛନା ସେ ସୁଖ କରି ହେଳା ଲଗାଇଲି ମୁଁ ଖେଳା ମିଳନ ମଧୁରାତି ଚାହିଲା ପାହୁ ପାହୁ ଜୀବନ ପ୍ରିୟତମ ହରିଛ ମୋ ଭରମ ତରଣୀ ମୋର ତବ ସାଗରେ ବହିଯାଉ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସରି ସରି ଆସୁଥିବ ବୋଧହୁଏ ଏ କ୍ଲାନ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ଏ ପଦପଙ୍କ୍ତି ଜୀବନ ଭିତରେ ପୁଣି ଭରି ଦେଉଥିବ ଜିଇବାର ଇଚ୍ଛା ଭରି ଦେଉଥିବ ଜିଜିବିଷା ଆଉ ତାହାକୁ ନେଇ ଏ ଜାତି ପୁଣି ଉତ୍ଥିତ ହେଉଥିବ ଆଉ ସେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚେତନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆପ୍ଲୁତ କରୁଥିବ ଆଉ କାଳଜୟୀ ଯୁଗଲଙ୍ଘୀ ସାଧକଙ୍କ ନିକଟରେ ମଥା ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣତି ବାଢ଼ୁଥିବ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏ ବିଶେଷ ଆସରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ମେଲାଣି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ କୃତବିଦ୍ୟ ସାଧକଙ୍କର ସୃଜନୀ ଏବଂ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ପରିଣୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଟେକିଦେବୁ ଆଜି ପାଇଁ ନେଉଛୁ ମେଲାଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ କବି ଭକ୍ତି ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।